आसाम बका सानताली न्यूज चैनल रे सनाम नेल को तिनी बडाय चे पे कोलकाता आरजीकर हॉस्पिटल रे घटना जेरकम घटना घटावलना ओना हॉस्पिटल रे घटना घटाव कान लेकागे अड्डी सामान्य लगिते अड्डी नासिया लगिते ओना घटना घटाव का बिश्वनाथ रे अड्डी सामान्य लगिते ओना घटना घटाव का बिश्वनाथ रिया आसाम रिया बिश्वनाथ जिले बिहाली विधानसभा लातार रे मेना बुरई घाट रे आर नवा बुरई घाट रे ओना नेलक कान ओने ओड़ा कोदो सरकारी मिद आसुनी रिया ओड़ा काना ओना बेनाव लगी बारहे खन लेभार को अगू का कोआ मिद ठिकादार अगू का ना बारहे खन लेभार नोडे कमी लगी आर उनको लेभार दो सानाम हर बोन बडाय गया अकोय को निया जुग रे को लेभार कना लटू लटू ठिकादार कोदो अकोय को ओकालेकान लेभार को सेंद्राय कोआ आर ओकालेकान कोदो अडी आट को कमी दाड़िया कना टावर खुंटी रेम नेल लेखाय ब्रिज रेम नेल लेखाय ओंकाना ओड़ा को बेनावम नेल लेखाय ओकालेकान हर को लेभार कना लय तिगी सानाम तपे बुझाव दाड़िया कना उनको जात रेन हर गे नोडे द लेभार को ताहे कना आर उनको लेभार को ताहे कना बारगेल मोणे हर आर उनको बारगेल मोणे हर लेभार दो ओना आड़ीते ओना डहार से लेकाते मिटन कुड़ी गिद्रे चलाक कान थाना उनी कुड़ी गिद्रे दो उनको जत्तो कोते साफ कते बड़ी व्यवहार लगी को कुरुमुटुए कान थाना मेनखान उनी गिद्रे लाकली अड्डी भाग्य जोरते उनी गिद्रे बांचावना उनी दड़ते बागान रे निर बोलयन खान ओंडे मी बार हर को ताहे कना उनकुआ कुरुमुटु से लेकाते उनी कुड़ी गिद्रे बांचावना आर का 25 जन हरते जुदी उनी डेटेन कुड़ी गिद्रे चितान रे उनको नरपिशाच से मायाम जजम कोदो जो उनी कुड़ी गिद्रे चितान रे उनका नाहाचार को चला लेखा उनका अत्याचार को चला लेखा नुई कुड़ी गिद्रे हो अवस्था दो एकदम बिल्कुल कोलकाता रेया जहाँटा घटना बोन नेल के सनाम भारत रेन से भारत बाहरे रेन हड़ को बड़ा के कोलकाता आरजी कोर हॉस्पिटल रे जालका घटना घटा लेना उनकान घटना गे घटा रेया अधिक संभावना ताहे कना मेनखान बिश्वनाथ जिले से बिहाली रेन प्रशासन कुरुमुटु से लेकाते उनको 25 जन नुको काल्प्रिट गी को साब के कोआ संगे संगे तेगे पे हड़ दको जेहल तको कोलकेट को आर बाद बाकी को ताहेकान उनको हको सात चाबा के को बिश्वनाथ प्रशासन से बिहाली प्रशासन को दो अडी सामान्य लगिते कोलकाता निसेना घटना घटा रेया संभव ताहेकाना नवा आसाम रेया बिश्वनाथ जिले बिहाली विधानसभा समष्टि बुरई घाट रे अडी तेद अडी बतरना भावना रेया खबर के ताहेकाना नवा दो नहीं नेल चेपे आसाम प्रशासन सनाम नेले को तो 18 रेन को नुको अडी कड़ी को निंदेव कदा आर नुको दो जेमन माने अतिरिक्त से उपयुक्त सजाई को नाम हको सरकार ठेन को दाबी कदा বিভিন্ন सरकारी स्कीम বা মানুহৰ ঘৰ আদি বনাবৰ কাৰণে মিস্ত্ৰী বিভিন্ন অঞ্চলৰ পৰা লৈ অনা হয় এক বিশেষ ধৰ্মাৱলম্বী লোকক লৈ অনা হয় তেওঁলোকক কিন্তু কোনো ভেৰিফিকেশ্যন কৰা নহয় গতিকে আমি ইতিমধ্যে আৰক্ষী অধীক্ষক মতে আমি অনুৰোধ জনাইছো যে এনেকুৱা ধৰণৰ যিসকল মানুহ বাহিৰৰ পৰা আহি ইয়াত কৰ্মৰত হৈ আছে তেওঁলোকক কিন্তু উচিত কিন্তু ভেৰিফিকেশ্যন হ'ব লাগিব তাৰ পিছতে কোনো কামত চৰকাৰী কামেই হওক বা ব্যক্তিগতভাৱে কোনোবা কামত যদি নিয়োজিত কৰে তেওঁলোকক কিন্তু আইডেন্টিটি প্ৰুফ কিন্তু আৰক্ষী বিভাগে ল'ব লাগিব কেৰালাৰ এজন ব্যক্তিয়ে বিদ্যালয়খন বনাই আছে এখন মিছনাৰী বিদ্যালয় হয় মিছনাৰী বিদ্যালয়খন বনাইছে ভাল কাম কৰিছে কোনো তাত দ্বিমত নাই আমাৰ কিন্তু সেই কামটো কৰিব যাওঁতে যিসকল শ্ৰমিক ইয়াত নিয়োজিত কৰা হৈছে সেই শ্ৰমিকসকলক কিন্তু ভেৰিফিকেশ্যন কৰাৰ উচিত এটা কাম আছিলে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত তদন্তৰ আওতালে কিন্তু সেইজন যিজন ব্যক্তিয়ে বনাই আছে এই স্কুল গৃহটো তেওঁকো এই তদন্তৰ আগত আনিব লাগে আমাৰ যি চাহ জনগোষ্ঠীৰ যুৱতীৰ ওপৰত যি অত্যাচাৰ চলাব বিচাৰিছে বিশেষ ধৰ্মাৱলম্বী এক লোকে বা এক শ্ৰেণীয়ে কৰিব বিচাৰিছে ইয়াক কিন্তু আমি তীব্ৰ প্ৰতিবাদ জনাবলৈ আমি সাজু হৈ আছো গতিকে অনতি পলমে কিন্তু ইয়াৰ শাস্তি হ'ব লাগিব আৰু অতি শীঘ্ৰে যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা নহয় ইয়াৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব অসম চৰকাৰে আৰু বিশেষকৈ আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিব বিচাৰিছো আমাৰ বিশ্বনাথ জিলা আৰক্ষী অধীক্ষক মহোদয়ক যে তেওঁৰ ক্ষিপ্ৰতাৰে অপৰাধীসকলক কৰায়ত্ব কৰিছে আৰু তেওঁলোকৰ দৃষ্টান্তমূলক শাস্তিৰ আমি দাবী উত্থাপন কৰিছো হয় এইটো দুৰ্ভাগ্যজনক বিষয় এতিয়া এই কথাবিলাক আসলতে আমাৰ প্ৰশাসন বা আমাৰ চৰকাৰ বা আমাৰ স্থানীয় জনপ্ৰতিনিধি বিলাকে এই বিষয়ত অৱগত হয় নে নহয় নাজানো কিন্তু সুদূৰ কেৰালাৰ পৰা আহি ইয়াত কেনেকৈ তেওঁলোকে এই ধৰণৰ এটা অনুষ্ঠান নিৰ্মাণ কৰিছে আৰু যিখিনি কালি দলবদ্ধভাৱে যিখিনি ধৰ্ষণ কৰা যিখিনি অপচেষ্টা কৰিছিলে আমি জানিছো তেওঁলোকৰ সম্পূৰ্ণ বাহিৰৰ তেওঁলোকে হেৰি আছিলে শ্ৰমিক আছিলে গতিকে সেই বাহিৰৰ পৰা শ্ৰমিক আনিবলৈ কাৰণে তেওঁলোকক কোনে
আচলতে দায়িত্ব অৰ্পণ কৰিছিল। এই গোটেই কথাবিলাক আচলতে তদন্ত হ'ব লাগিব আৰু যিগৰাকী মালিকে তেওঁলোকক নিয়োগ কৰিছিলে তেওঁৰো ওপৰত বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে বুলি আমি সদৌ অসম আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থাই দাবী জনাইছো। Assam Focus.